Decision game. Agi-alay. Side out mula sa Team Karkar. Okay, 1-1 atong standing ha. Daog sa gibuan ang Team Cardex. Mibaws ang Team Karkar sa gibto. Kini decision game na. The last, the final game. Kinsay mo daw gani, mauna yung mag-champion. 1-0 na. Point 2-0. Once again, thank you so much to our sponsors of this event. Konsihal Harold Nakua, Ma'am Giselle Alberca, Cap Ronel Nakua, G.R. Wang, Sir Nims Abinis, Ray Clinton Hinayas. O sa atong organizer na si Rimart Aguilar Bacanaya, under Mia Sakala Promotion. Para 2-0 to score, Piangs, pouring in. I-score. 1-2. Para iguales, Servisyo Piangs. Mia. Bukya, ang tira ni Mia. 2 iguales na. Dos iguales para Tris. Out ball. Bola sa Team Karkar. Pilat serving para Tris. Risa Tubaroka. Good item. Perfect shot coming from Baroka of Team Karkar. 3-2 na. Servisyo Pilat. Mari. To Pilat. Ang serve Mari. Okay, 1-1 mo na. Bang! Bikila tinaha. Di mapunit. Ipahikap sa na Mari. 3-2 na. Di mahikap ang bola ni Mari. 3-2 sa bola sa Team Cardex. Servisyo Diana. Baroka. To Diana. Palak. To harap. Abtika. Pero, Mari bang! Hard shots. Kami from bang! Ano-ano? Inside the box. 3-all. Diana. Para 4. Pilat. Mari. Pinag-nosay na niya. Kaya decision game na niya. Bihag na pitaw. Huwag yun ay ibalik-balikan sa Team Cardex. O na weak spot sa Team Karkar. 4-3 na nga to score. May overtake na ang Team Cardex. Servisyo na yan na. Away. 3-4. Here comes Nicole. Para igualis. Marito Mia. Risa. Lat. Bang! Wala. Gilaran si Baroka. Bang! Binada na sa diri. Paksit ang side pocket. Tris, 4 na to score. 3-4. Atayan mo, right? Nangutot pa mo. Atayan mo. Servisyo. 3-4. Ay ka. Sige katawa ko. Anong kagad? 3-4 ha. Bulakoy. Lunil. Laruan na Lunil. Yang nga ni Lunil ay. Tagalog. Kuha rin. Lukalag. Iyay! Side out. Cardex ball.
Servisyo. Wait. Doon na ni bonus ha. Bunang. 3-5 ato score, 3-5. Servisyo Mari. Inside. Size. Bra, dahil ba ito ba? Unsa tabi mo ba? Lambok niya bra. O ang karkar number 1 Chicharon, ang Maricel Anthony Chicharon, mapalitan ninyo sa karkar Chicharon Adelicacy Store na nahimutan diha sa Sangat San Fernando o sa Abugod, Sibunga. Mapalitan na ninyo sa Maricel Anthony Store diha sa Poblasyon Karkar o sa Guadalupe Karkar. Labi na yun sa newly open diha sa Suhong, Talisay. Along kay Sabi Road, Kumparan. Laban mo naman! Nagkaputol ka na! Tindi ng labanan, out ball. Itinapon sa labas ni Pilat. City, 3 na. Team Catex is leading by 4 points. Here comes Marie. Kasi si Baruka sa'yo mag-auto nila eh. Iyay, Baruka, Umari, Gabi ala part. Gabi wait, 4, City. Ay, ginapagluto na. Kaya mapasok. Pasok kita na. City, 4, Pilat. Asa Bebian, Sikol. Bang, limpiyuha. Awan pa ka malang. Limpiyuha pagkatrabaho. Basta magka-autot, may bonus. 5, City ha. Baruka. Mia. Yes na. Laban po naman. Lupit ni Diana. Bang! Iguslas counter. Highlight. Igang Baruka Samboy na, samboy. Pag MVP mode ng Baruka. Samboy loves me. Atay yung Jatpol Mula po kay Jatpol. Igual City na. Besi yung samboy. Ano? Wait! Pinarili Baruka si Balas. Bang! Mamusil, maldito mo. 8 City na, 8 City. Mamusil na. Kamaon din ka mamusil. Kamaon na dahil mamusil sa Baruka Uy, ang ngay Yan, Nicole! Mukha! Wala. Pilat. Yan, kini. May awas. Ayay ka! Short. City 8, City 8. Team Karkar is leading. 1 point. Servisyo Piangs. Nicole, igualis na. Kagaranti ng Nicole, igualis 8. Nicole again. Umari. Net back. 8 igualis sa ato score. Servisyo Pilat. Look, bright. Win! Noemi 8 na. Iwalog ko sa wala. Last 3. Iwalog sa Servisyo Pilat again. Fire. Iwo Pilat, fire! Piangs. Joke. Okay, score. 10. 8. Para Otsi. Serving. Lat. Otsi na, para daw. Para champion.
Servisyo Pilat. Bayan! Taga Nicol! Naka-side out pa. Natumi man to, natumi. Team Cardex is still alive and kicking. 8-11 na to score. Naka-side out pa. Lumalaban pa ang Team Cardex. 8-11. Pilat. Tobias. Pilat again. Pagkakataon. Nicol. Yay ka! Kinsa kayo maipit na niyon! Yay ka! Wala! Adto na Pinoy! Dara! Binurakay na! Kini! Dara! Daray! Huwag yapot diri! Ay! Ay! Sabit! Noybiyon siya! Noybiyon siya! Servisyo! Diana! Nicol! Tobias! Pilat! Answer na ni Nicol! Grabe! Ay! Ay! Baruka! Na. Sumablay! Jis! 11! Nakautot pa to soto. Jis 11 ha! Jis 11! Laban o laban! Ay! Ay! Bang! Ay! Kuha pa! Wala. Nice defense coming from Nicol. Baroka. Pat! La! Kuha pa! Pira na saan? Kuha pa yun! Nara! Ah! Grabe! Ipakita Nicol pero short ang last nga tira. Igualis po sila. Og nakautot pa sa gato ko. Gato ko. 11 iguales ha. Para daw Nicol Umaril. Bang! Daog! Milaog ang Team Cardex over Team Karkar. Congrats Mia, Aurisa, Diana, Piags o Marie.